Бача. Исто я бор нархора дарора бин. Я бор дарора бин бад гзарон. Дӯстони азиз салому алайкум я бори дигар мо ина ноҳияи Ҳисор омадем ба шумо нархҳои дароро нишон додам. Дарҳои оҳанӣ, чӯбӣ, хайте, шпон, эмал ҳама намуд даро ҳастае. Бо пластика ҳастае даро, трезои турки, тоҷикӣ, ай ҳама давлат ҳастае. Дӯстони азиз як бор тамошо кунед, бад гузаронед. Дӯстони азиз як хоҳиши мо 90% одам без подписка, бе обуна тамошо мекунад. Дӯстони азиз як тугмачаи сирха зер кунед, лайка занеду баъдан тамошо кардан гиред. Дӯстони азиз аз шумо ягон чиз намеравад, мо мотиватсия мешавад. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Дӯстони азиз саломат бошед. Салому алейкум ака. Нархои дароро гавза мекунем. Нархои даро 1100 сум. 1100 сум. Ду намудиш бо гулдорак. Ё вариантои тоҷикӣ мешаванд 1300 суми. Не вариантиш айсоби замокои сола рингам мезанам 1700 сум. Не варианто аст. Ё тоҷикӣ ҳам? Ё тоҷикӣ мешаванд. Ин дарои Хитой мешавад. Вариантои ду тарафа оҳан мешавад. Ё 1900 сум. Тарафа оҳан. Ин вариантои тоҷикӣ мешавад. Ана се замока мешавад, дурин МДФ мешавад. Шам 1900 сум. МДФ сафед дора, МДФ сиёҳ дора. Иш 1900 сум. Краска ай корешник, краска сиёҳ дора, ду краска мешавад ё. Краска серебро ҳам дорам ё. Се замок дорам? Бале. Дурин МДФ. Айнаи вариант дурин хайтек мешавад. Ям се замока. Аям краскаи корешник, краскаи сиёҳ, краскаи серебро мешавад. Дарои эмал мешавад. 5 гул дора. Расеткаи сафед, расеткаи молочин дора. Нархномаш 1050 сомон. Фақат коробка обналичка дар дохилиш медорад, замок часпак аде намешавад. Доставка установка чӣ қадар ка? Доставка установка дар Гаварной мешавад. Доставка қариб дар ин район мекунем, ай район берунтар мақсад дар Гаварной мешавад. Ё хайтекҳо якум сорт мешавад. Ай се расеткаи буротай мақсад и се расетка чорсветӣ мешаванд. Светои сиёҳ дора, светои корешин дора, светои молочин дора. Аввал дагиш молочин мешавад. Ине свети арех мешавад. Ана ва светои сиёҳ дора. Чанд сом? Нархномаш 800 сомон. Бо савдо дора. Вариантои тоҷикӣ мешавад шишадор. Размер 240 ба 86 мешавад, ба 96 мешавад. 120 размеро, 120 ҳам аст. Заказ қатӣ. Ду тарафа оҳан мешаванд, берун оҳан. Стекловат. ин дарои 120 мешавад, дарои расистки. Се петли дора, се слои резин мезанам. Ана утеплит дуриншон минват мешавад. Стили дуриншон хайтек мешавад, хайтекҳои венга мешавад, хайтеки сафед дора. Ду намуд мешавад. Размери 120 ба 25 стандарт. Ай варианти Хитой мешавад. Ай вариант айми рисунка расикам мешавад. Ай вариант ана Хитоя вуҷуд мешавад. Ана се замок мешавад. МДФ дуриш сафед дора, МДФ венга. МДФ ва мешавад кореш мешавад. Размери 120 ба 25.
нарх 3800 сомон бо савдо дорад. ин варианти хитоӣ мешавад. размери 120 ба 25 се замок се сулои резин мешавад. мдф дириш мдф сафед мешавад, мдфи коричневый мешавад. варианти российский мешавад. размер 1.25 ба 2.5 мешавад. 1.20 ҳам ҳаст ай вариантҳо. ин ду сулои резин мешавад. мдфиш мдф А20 мешавад. хайтекни А20 мдф. нархиш 4200 сомон. ин дарои тоҷикӣ мешавад. дарои 2.20 2.40 2 заказ хат мешавад. ай размери 2 4000, размер 2.20-иш 4200, размер 2.40-иш 4500. ду тарафа оҳан 4500, размер 96 ба 2.40. дари российский мешавад. дарои сепетли ҳам мешавад. вазниш 100-120 кг болотар мебурад. ана се сулои резин мезанам. чиплити дириш минват мешавад. хайтекиш стили дириш хайтек мешавад. хайтеки коричневый дорад, хайтеки сафед дорад. ду цвет мешавад. нархиш 4500. дигар расветкашам дорад. ай 3-4 расветка мешавад қариб. ай варианти узбекӣ мешавад. вариантҳои ду тарафа оҳан мешавад. бале. нархҳои ё 3200 сомон. петлиёш внутренний петли мешавад. ин вариантҳои мешавад. мақсад болош мдф мешавад. барои домо асосан барои домо мезанам. мақсад барфу борон да тобовар нестеда да мисол берун мезанӣ. вариант размери 86 ба 2.5, размери 96 ба 2.5 мдф дирин сафед. се сулои замок, се сулои резин мезанам. се тага замок, се сулои резин мешавад. нарх 3800 сомон. ана ишяка ишам ҳамун нарха мақсад. ишам ҳамун дар мешавад. ҳамун мисол болош мдф мешавад. размеро ҳамун размер мешавад. замокош ҳамун замок мешавад. се сулои замок мезанам. мдф ҳамун мдф мешавад. ҳамун дара ана фарқиятиш свети болош фақат фарқ мекунад. нархшон чанд гуфтед? 3800 сомон. бо савдо дорад. ана иш. ин варианти хитоӣ мешавад. дирниш намеш ойнадор мешавад. дирнош ям се сулои резин мезанам. се замок дорад. чиплити дириш пенаплекс мезанам. нархиш 2800 сомон. нархи ин дари хитои. нархиш 2600 сомон. ҳамис мешавад шуда. мдф дирин сафед мешавад. мдф коричневый. ду цвет мешавад мдфош. нархои 2600. иш дари российский мешавад. ай краскаи сиёҳ, краскаи коричневый, краскаи серебро, се краска мешавад. ана ду замока мешаванд. ду резина мешаванд. мдф дирин мдф сиёҳ тиёмни мешавад. тиёмни мдф. нархиш 2400.
این در خیتوی میشود، داره سپتلی هم میشود، سزاموک هم میشود. این دفعه درم خیتک میشود. خیتکای تیام نداره، خیتک سفید داره مالوچ نی. دستیوت میشود. در این رایون دستافک سونوک هست. نرخ 2700 سومون. هر دیمی یاد دار. بار سوداگی. یهش داره راسیسکی میشود. راسیسکی داره راسیسکی سه زاموک، دونه سه پتلی، سه رزینه که استیل درست خیتک و تیپیتاش ایام مینواد میشونه که یا به حد خیلی تیپیتاش چی میشه نقض میشه. نرخه یا 3000 و دستافک. هر دیمی یاد دار میشه. یاد یک کچه سر میشه. ریسون که فقط فارم. نرخه لوسترا رازمری 70 میشوند. نه ایسیا رازمری 50 میشوند. نرخ 500 سومون که. نه شیشگی و ایا رازمری 45 کن. ای 4-5 میشه قریب. نرخ یا 430 سومون. زرد رازمری 60 میشوند. نرخ 750 سومون. ای 3 راست کم میشوند. ای اصلا زالای مثال 6 با 3 6 با 4 به حد خشونو بیاده این وریانت لوسترا. چورکنجا مایدهش 100 میشوند. این دیم رازمریش 120 سومون میشوند. یا برای کلیدور میزنن برای مثلا پیش دالون در زدن میشه. اینا با رازمری کلان تر داره. اون رازمری کلان 160 سومون میشوند. این 100 سومون پالسه متالیک. من اول چورکنجا داره رازمری 60 رازمری 50 نه چورکنجا 60. بله. سیتی زرد، سیت سفید، سیت سربرو میشود. سیت سیاه میشود. 4 سفید میشود اصلا. من اول رازمری 40 است کروگلی 350 سومون نرخ ما. ایام سیتی سفید، سیت زرد، سیت سیاه، سیت سربرو میشود. 3 سفید میشود. انا یا سانکالون دوسری سانکالون میشه. رازمری 50 داره، رازمری 60 داره، 70 داره، 80 داره. رازمری 50 اونمش 750 سومون. رازمری نشست 850 سومون. ستاگو 170 سومون ستاگو میشه. 150 سومون دتاگو میشه. انا با ستاگوی برای کوخنی است. وریانت‌های نشگی. نزالاتوی داره، سفید داره، سربرو داره. اینا با این وریانت‌های تونیکاگی داره ستاگو. من تریدیو هستم با ای رازمری 40 50 یا پود خط میشوند. چند راست که گیرون میشوند. Falan pas vay میشوند. من نچنیک میشوند با تو برای شاو گیرون میمونید. این رازمری 50 داره، رازمری 40 داره. رازمری 50 میشه 500 سومون. رازمری 40 450 سومون. لامینات هم هست. لامینات های راسیسکی هست. ترشن 08 هست، ترشن 07 هست. ترشن 08 ش نرخش کوادراتش 85 میشه. کوادرات حساب میشه. ولی یا کوادرات حساب میشه. خیلی دوناکیه. و دیگه سیتاش هم هست. مثلا چند سه داره. سیت دارکاری که میشون بیایم میتیم. ادونه دارک. آدرس اونکه؟ آدرسی ما بازار کامرسکی باز
ай тарафи берун мешавад, рӯпарои бозори Само. Мақсад иҷа номеро ҳаст, номерои 770 77 95 75. WhatsApp ҳаст, ана абиш звонокам инҷо ҷавоб метиҳем. Мисол баъзе дарои ҳаст ки дар иҷа ҷо қадан натесагем, мисол ана мепартем дигар варианто. То WhatsApp ҳаст, мепартем суратҳои дигар намудош бо ҳаст. Чанд вариант ҳаст, мо иҷа мақсад майда ки ҳаста ҷо қадан натесагем шав. Саломат бошед акам. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.